जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल आशा करुच्चे आपण मैंने बहुत भलर थे से भलर था आज आपण मानू कहि आज मोर मन दुख टे हो जाए कौन पाइना आपण मैंने काली जिते मुझे आम कॉलेज पड़ारे खेल होता ड्यूज बॉल मैच आ सहित मुझे खेल देखा आ मो जो देखिपे मो जो गिफ्ट टी माँ गिफ्ट करता मो बो गिफ्ट करता लकेट टी देखिपे रूपा चेन टी ता सहित हनुमान लकेट थी से हनुमान लकेटा मो जन्मदिन गिफ्ट ता सहित लकेटा गिफ्ट होता से मोर मन दुख कारण मो लकेट्र लकेट चेनटा अच्छी हनुमान लकेटा कौट बाइजन कौटे ढिला होता ना कौन खसी पड़ी आ खोजी खोजी जमा पाइलेनी मो माने टिके बेख्याल जो मैंने मुझे पाइलेनी खोजी खोजी कौट भी गली पड़ी पाइलिनी जदि आपण मैंने किए पाइबे ताले कहे जनइबे मत टे मुझे जाने खुशी हेबी कारण मुझा मत एत मन दुख होता नहीं कारण यहाँ मत बो गिफ्ट करता मत से बहुत मन दुख आपण मैंने भिडियो देखुंत जहा हो एत पर भी मो भिडियो को देखुंत आते भल पाइबा दौरान मुझे बहुत बहुत खुशी अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद आपण मैंने एत सारा भल पाइबा दौर मो सब्सक्राइबर भी बढ़ुची आस्ते आस्ते आपण मान भल पाइबा जो गोटे गोटे बढ़ुची कमेंट भी सुंदर सुंदर आसूची आमती बाय चान्स गोटे गोटे खराब कमेंट आसले भी मोर किसी फरक पड़ोनी आपण मान भल पाइबा मो आशीर्वाद अच्छी जो मुझे सब आगे चलि आमती मो भिडियो देखुची आउ गोटे जिनस कह जाऊँगी काली गोटे भूल होता गोटे पिलार पिला माने भूल कर जो +2 मेट्रिक परीक्षा चली पिलामानकर कौन कर मेट्रिक परीक्षा तो जानते से कौ दिन कौन कार सब्जेक्ट अच्छी कि +2 आम जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स एग्जाम थाए से एग्जाम रे पिला माने परीक्षा देवा ठीक टाइम रे जाई पारंतनी कौ दिन कौन सब्जेक्ट अच्छी देखिकी जातु बहुत पिला अच्छा मनकर पॉलिटिकल साइंस अच्छी पॉलिटिकल साइंस जानी पारना हिस्ट्री जानी पारना जो माने आम आर्ट्स साइकोलॉजी एमती इकोनॉमिक्स पिला अलग डेट पढ़ाऊँ जहाँ भाग्यवश से परीक्षाटा नाला सी अच्छी मंगलवार तंकर से बचीगला आ बहुत पिला हैरान होती सहित साइंस साइंस पिला परीक्षा दिन आर्ट्स पिला भी पढ़ाऊँ जापार ना एम बहुत पिलांकर होची भाग्यवश परीक्षा आपण मैंने परीक्षा दौरान एडमिट कार्ड रे भल भाव लिखाई डिटेल्स कौ दिन कौन एग्जाम अच्छी आपण मैंने भाभी चिंती परीक्षा दिंतु पूरा व्यस्त हूँ आपण मैंने खाता आराम से भल सुंदर भाव लिखु आप सबू क्वेश्चन को अटेंड करूँ निश्चय सफल हे बहुत सुंदर क्वेश्चन भी आसूँ +2 क्वेश्चन मुझे देखुली बहुत भल क्वेश्चन आसूँ पिला खाली पाठ पढ़ी दरकार आते प्राक्ट करेंगे से भल आ बहुत सुंदर क्वेश्चन आसूँ शॉर्ट क्वेश्चन पूरा भल आसूँ पिला माने करूँ किंतु साइंस कथा मुझे कहीपरि मु आर्ट्स पिला जेहेतु मोर आर्ट्स मु +3 हिस्ट्री ऑनर्स रखी आ +2 भी मोर मोर भल होता जेहेतु आर्ट्स पिला मु आर्ट्स विषय में कहीपरि मोर आर्ट्स भल क्वेश्चन आसूँ पिला माने मते कहले मो जो छात्र मैंने जो दौरान 2टा छात्र दौरान से छात्र मैंने कहले कि सार आम भल एग्जाम होची गोटे मुझे गोटे भी सब बारंबार कही जी पाठ पढ़ा सहित जेकोसी क्वेश्चन न आसूँ भी ताकू भी अटेंड कर जहाँ भी हो से क्वेश्चन से टॉपिक से विषय लेख निश्चय सफल हम जे तादर भी जी मार्क हो 2 मार्क हो कि 3 मार्क हो जहाँ भी ऑलरेडी आसो आपण मैंने परीक्षा कर ट्राए कर देखु सब निश्चय सब आसो आ मेट्रिक परीक्षा छुआ मैंने परीक्षा दौरान सार एथर कहीं मुझे भुवनेश्वर पलैली आपण मैंने जानी मो घर परिस्थिति जो टे पैसा लोभी होते पलैले भुवनेश्वर कम करने जहाँफल से तो कम कली सहित से पढ़ी पारे गोटे जिन पढ़ी पारे मुझे गोटे जगह सब आड़े बुल करने गोटे जगह करा भल आ मुझे गोटे जगह चॉइस करी देखला टे प्रोब्लेम होगा पाठ पढ़ी पारे खाया पीवा प्रोब्लेम निजे रोषे फोषे करने निजे प्रोब्लेम आजे करा पड़ो निजे न कले तो किसी हेनी सब जिनस निजे करा पड़ो आ सबुदिन आज कम आज करा पड़ो न कले या कई तुम ना करें मुझे भिडियो करूनी मोर कैमेरा भल ना बोली मन दुख करुँची ये करुँची मोबाइल खराब अच्छी सेमती भाविली
ମୁଁ କହିଲି ଲୋକ ତ ମୋଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତଥାପି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଏ। ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବି ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୋ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସାଥ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଉନି। ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ କହିବାରେ, ଲୋକ ତ ବହୁତ ଦୁନିଆ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ କରିଯିବି। ନା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରକ୍ଷା ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଛିଟା ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ସମୟ ପାଇଲି କିଛିଟା ନୂଆ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ପୁରା ଜମା ମିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବେଶ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ଆଉ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେକା ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ବା ତୁ ତା ଜବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ଗୁରୁଜନମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆଚାର କେମିତି। ଆଉ ଏବେକା ଛୁଆଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଇଏ ପରିମାର୍ଜନ କରିବେ, କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବେ, ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ। ଆମ ନାଁ ନ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ। ଆଉ ଏବେକା ଛୁଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ପଶିଯାଉଛି ସେଇଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 2-3 ଦିନ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର, କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଜଣେ ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଉଥିଲା, ତାର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କପି ଦେଉଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇ କୋଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଦେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତିକି ସମୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଯଦି କାହାର ସହଯୋଗରେ କରୁଥିବି, ଆଉ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବି ପାଏ, ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ନିହାତି ସପୋର୍ଟ ମିଳେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ ତ କରିବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୋର ସେତିକି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲ ରଖିବେ। ଆଉ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।